नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हेउछि 7 जानुआरी 2025 मसीहा। दर्शक बंधु आज भिडियो जानिबा केउं स्थान रे केउं यात्रापाटी केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। हाँ दर्शक बंधु ए भिडियो जानिबा समस्त यात्रापाटी केउं स्थान रे केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। आपण मानक अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मन बहुत संख्या देखंतु सब्सक्राइब करंतु आम एक्सप्लो ओडिया रो मेंबर होंतु एंड सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिया पई आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु चलते बेसी देरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को आरंभ। यात्रा श्री विश्व दरबार। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान पद्मपुर एरसमा जगतसिंहपुर। आज सुपरहिट नुआ नाटक किए जानिथिला एमिति हेबो यात्रा ग्रांड महल। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान शैलंग आनंदपुर केन्दुझर। आज सुपरहिट नाटक बंचिबाकू हेबो एका एका। यात्रा खिलाड़ी पार्वती गणनाट्य। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान नंदपुर सिमिलीगुड़ा कोरापुट। आज नुआ नाटक सुंदर लगुछि जगा मंदिर। यात्रा राजनंदिनी। दर्शक बंधु आज पंचम रजनी स्थान पुईतला बलांगीर। आज अनुसंधानमूलक नुआ नाटक कान्हारे कान्हा आउ कंदाना। यात्रा जाज्ञसेनी। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान दुलाखापाटଣା बैतरणी रोड जाजपुर। आज सुपरहिट नाटक काहार कौन हजिछि। यात्रा दुर्गाश्री गणनाट्य। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान भाटा पाला कलाहांडी। आज सुपरहिट नुआ नाटक बाट पाउनी मु हाट मझिरे। यात्रा चॉकलेट परिवार। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान पत्रझड़ा बस्ता बालेश्वर। आज अनुसंधानमूलक नाटक आसीछि एका जीवी मु एका। यात्रा गौरी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान शालगाँ चौद्वार कटक। आज सुपरहिट नाटक एई फगुण रे बाजिबो बाजा। यात्रा स्वर्ण महल। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान जह्नी बालिया नुआहाट पुरी। आज अनुसंधानमूलक नाटक ए आखि कांदुछि तोरी पाई। यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान कुमारबस्त जटणी खोर्धा। आज सुपरहिट नाटक जह्न रातिर झड़। यात्रा राजाराणी रंगमंच। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान कलपड़ा 42 मौजा कटक। आज अनुसंधानमूलक नाटक जाजपुरिया बंधु। यात्रा मौड़मणि शिवानी गणनाट्य। आज प्रथम रजनी स्थान जगन्नाथपुर एरसमा जगतसिंहपुर। आज सुपरहिट नाटक रंग बजार रंग नायिका नाट्य सम्राट पृथ्वीराज। दर्शक बंधु आज पंचम रजनी स्थान चौधरी टिकरपड़ा दिगपहंडी गंजाम। आज सुपरहिट नाटक ओडिशार मुख्यमंत्री राणी पंडा। यात्रा कलिंग गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान इटुआ आगरपड़ा भद्रक। आज सुपरहिट नुआ नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा तारिणी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान गुडुलगुमा मालकानगिर। आज
ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି ଜରା ନିବାସ। ଅପେରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଭୋଗରାଇ, ଲକ୍ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ କାଁ ଦେନା ଲୁହ ସରିଯିବ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଲଡ଼ୁଗାଁ, କୋକସରା, କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ନହରପୁର, ବେତନଟି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ କହ୍ନେଇ ରାଜା ମୋ ବାଇଦ ବଜା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବହୁ ସିଙ୍ଗିଟି, ମହାଦେବ ପଡ଼ିଆ, ମତୋ, ଚାନ୍ଦବାଲି, ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ମଙ୍ଗରାଜପୁର, କୁଜଙ୍ଗ, ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ଏହି ବର୍ଷର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ, ମାଳତୀପାଟପୁର, ପୁରୀ। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ପ୍ରଥମ ରାତିର ଶେଷ ପୁରୁଷ। ଯାତ୍ରା ବାଦଶାହା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଭଡ଼ଗାଁ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ମିତଲୋ ତତେ ମିଛ ମତେ ସତ। ଯାତ୍ରା ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବଡ଼ ଟିମିରି, ମୋଟର, କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ମୁଁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ସୁଆଁରୀ, ସଫା, କଟକ। ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ସରିଗଲା ଗପ ରହିଲା ପାପ। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ କୁଣ୍ଡପୁରୀ, କଳିଙ୍ଗା, ନବରଙ୍ଗପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ଝିଅଟି ସୀତା ପରି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ এই ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରାର ଏମିତି ଡେଲି ଟେକ୍ନିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ହଁ, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।